Bon, banduku bapenzi, niko mbali sana, niko andeor ya vile ya Lubumbashi. Nishina hapo, niko andeor ya République Démocratique du Congo. Mina shikia makelele ya mingi sana pa marezo sosio. Mina tokea kufuata pa chaîne YouTube ya Garçon Moïse Taliban. Eko napeleka ma information ya bongo contre le sénateur à vie, le père de la démocratie congolaise Joseph Kabila Kabange. Donc, ba Taliban bote. Tuseme tu ba Taliban, tuseme tu mulangage avec tous les bakasai bote. Basha kwa na ma chaîne YouTube yabo. Na ile ma chaîne yabo ni kwanza kuchambula paka Kabila na kumulanja mambo ya bongo. Alors maintenant, mina mufuata garçon mwa hivi anatokea kulia kama ni imbwa wa kumvacciner bien anamupatia majimu mkichwa. Eko nafanya ma déclaration ya bongo, mutamfuata. Là, on nous signale que Kabila est déjà loin. Il n'est pas au Tanganyika. Il n'est pas non plus à Lubumbashi ni à Kolwezi. Kabila est déjà au Cuba. L'ambassadeur du Cuba en RDC doit être interpellé. Il doit nous dire comment cet homme a pu partir dans son pays, accueilli là-bas, sans que la RDC ait donné l'autorisation. Il était en train de se battre pour arriver au Katanga parce qu'il savait que là-bas, la sortie serait facile. Yana tokea kulanda bongo vile Kabila acha kukimbia anenda kukiba. O Kabila anenda kukiba. Mais tunakuwa kufuata yana sasa Kabila ko kukiba, mais tunafuata Kabila anafika mu province au Katanga, précisément ku vile ya Lubumbashi. Bon, ile ma information yenyewe mwe ba Taliban, mwe banduku wangu ba Taliban munaitoshaka wapi? Donc mwe ni kusema keno kama unikala amulande bongo amushike bien. Donc c'est-à-dire que no mwe ndani yenu Mungu nakale ka damu ya nyoka. Ule nyoka landaka Adam na Eve. Mino na napaswa kwa kwa ndugu yenu. Tuko na mapei ingine Mazambi, Tanzanie, Namibie, Afrique du Sud. Président de la République anacha pouvoir anekala kimi. Boka Mungu nashika. Donc muna shinda kudiriger pays. Joseph eko pale eko na mipatia boka bwa nini? Joseph Kabila anacha pouvoir, anacha administration yote ya Kongo iko pamoja. Anacha Kongo yote mujima pamoja. Mais aujourd'hui, moi, je m'engage Congo sur la bipande. Bipande je, administration à Congo ina yekwene. Muko agité ni nini? Vous venez de comprendre que nous gérer aina miza. Mais pourquoi kufanya ma émission ya kwanza kufia kumchukisha Kabila kumbele ya Bakongole? Ni Bakongole bo benye ndio banaanza kuangalia na seke no kutu kunenda. Hapa pa hivi Kabila kwanza kufanya. Hiyo sabile kama huko munyumba. Baba anakufa, mnabakia na mama, ubie mama anakufa mnabakia na baba. Batoto wao wenyewe ndio wataanza kusema paifu acha hapa kama mama alikuya, kama alifanya hivi. Kama papa alikuya, ni population yenyewe ndio kunasema. Est-ce que Kabila ndio akatara sema keno tushitu nani? Yeye ndio alisema keno tukwe mcouvre-feu ya corona ikuanza 21h, 5h na lala, shina shie 21h shi tunalala corona inaingia mbalabala inatumika ti kama corona na lala 5h, allez, shina shi tunalamuka. Ce n'est pas Kabila qui a dit ça. Mais pourquoi kuwaza paka bibaya? Mina mfuato le garçon on a sema. Papa administration ya Kongo basa sasa kuni pa maibo. Tena maibo ya je. Basa obeba hii maibo ya zamani tulikuwa kana baneka ribo ku maibo 4. Ndio baneka tumoto tuloko baneka kiungu pale. Ndio vile administration ya Kongo esha. Kwa tuna tena na administration. Kongo esha kwa ni kiburu. Ma province ina kuna ba gouverneur. Leo bukonvi buko hapo. Mina tuambie kusema kwa mambo ya inapita kulwalaba. Ya Dafifi Masuka. Tu as travaillé avec unatumika na mwenzako. Depuis mulikuwa ba commissaire, munakuwa ba gouverneur et puis ba gouverneur deux fois. Tunaanza kwa presaka ni lwalaba na Okatanga. Ndio bale tuliona vice gouverneur na gouverneur bena tumika pashipo makelele. Mais shetani bila shikalaki wana mwingine hata Fifi Masuka munatumika na mwenzako commissaire, gouverneur amukwe na makelele. Da Fifi Masuka na shitatu ase inyo sacré na tokelele. Anaenda kumtrairi ndugu yake. Ndugu yako, damu yako, unaenda kumtrairi. Oh, Muyeja anafanyake hivi, anafanyaka hivi. Da Fifi Masuka bana kupatia 12 buru ya bukari. 12 buru, unakulia 10 buru, unabakia 2 buru, unaita mamako anamwambia sema mama bukari unipatia bubu bichi. Ndio bile da Masuka anafanya. Donc juu ya pouvoir. Mwe benye pouvoir bali mizalaka juu ya pouvoir. Le cadeau aujourd'hui da Masuka anaenda kusacrifier nduku yake wa province moya. Donc c'est-à-dire que bale unapatia bale banduku kwetu bataliba occasion ya kuchambula Grand Katanga. Ni mwe benyewe. Son excellence Moïse Mangezmans bila anafanya kwa Kolwezi, il faut bipatie même le président de la République, il faut afunge manchu angarie bukonvi bunene bule buna ba gouverneur ba Grand Katanga yote, c'est par rapport à bale bantu bali gérer ka province avant banangara na mna kanile
Mouyeja anatengeneza koloji na kwa butamu bintu yote biko bizuri. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait qu'on crée ma problème. Ndio banaenda kuingilia paka vile shetani alingilia kama mwanamke kunyoka anaingilia mwanamke. Ndio paka vile nabo banafangu banaingilia mama Fifi Masuka na kapeleke ma information mo hivi. Ndio ya kudestabiliser tu province ya Lualaba. Muna comprendre kule mwe bandu kwangu bakatangia tu kunenda na mwe. Kama mufungule mancho batamidirige sasa kuko bantu muntu tu batamimposer unasuka tu banamimposer wanasema bon tunamimposer Chimbalanga ndio anakuwa nani gouverneur wa Lualaba. Unasikia bana betu Chimbalanga banampeleka kule. Asa tutaona sasa vile mtafanya parce que kama mupende kuprotéger ba leader yenu amu protéger ba leader yenu amu ba protéger bantu bote banaanza kuangara kama tunafia kuangusha un leader Katangere fallait tupite pas kwa ndugu Katangere. Mais je vous dis que leo Lualaba kwa Bulaya mais Mouyeja ile wanaanza kukomalisha kwa nani kwa vice gouverneur wake ile barikuwa na 12 buru ya Bukari banakulia 10 buru inabakia de anaanza kwenda kuchongea vya bongo ile aina image ya Vierge Marie ile représenter aina image ya Bikira Maria donc na chapelle mama Fifi Masuka haifai kuivala il faut kwanza kukutuma mambo nyingine ninafia kusema tunafuata mwingine na hapa Talibambo hivi na bamba kamera Jacques Kiabula anaweka bantu ku bureau d'études anaweka bantu huko Jacques Kiabula anaweka bantu ku bureau d'études gani tulikuwa natumika mu coalition pourquoi awatake commissaire wenu weko gouvernement provincial unatake bale bantu wa bureau d'études Jacques Kiabula kona batuma bafanye kan des ordres kan Jacques Kiabula anaweza kutuma bantu mtamfuata le garçon na vile unasema eko lobela bino maye mazali koleka na fédération ya IDPS Bart Sekedi fédération de Lubumbashi mais ce gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe asi azui batoyo ya IDPS bakipide asombi bango atie bango na bakabine na ye bazosala bakabine na ye na bureau d'études bango nde bato bazali koyiba bambongo ba minere par-ci par-là mais bato wana bayena mission ya kosalir ba au cadre parti atatuma bantu njua tulikuwa en coalition c'est ce que je vous dis kama uye politique wendo kavuki ataba nkuku juba sosomani basa wanza kutoka wendo bamba ataba sosomani ube fanya busheria baimbo wanze kuwa baimbo waulia kulalamika wanaanza kucreate banaweka bantu kama munashinda bintu banaweka bantu ku bureau d'études ni gouvernement provincial tulikuwa en coalition ule ministre ko kule Kalambai chinois IDPS cabinet yake yote est-ce que atatumika na Shiba FCC anatumika na bantu yake IDPS donc mina lomba kwa ndugu yangu bakatangie mufungule kombele mashikio saa isha kwenea mwache ma distraction leo mnenya ma réseaux sociaux vile na fiabe na mwatake Joseph Kabila beko na préparer coup avant hapa il fallait atupenda hata kumuona susi yabo na kwani donc Joseph Kabila hata kumuona bapende kumuona kama bantu bapende kumuona il faut hata kumasasiner donc c'est-à-dire que non moi ba leader Katangie bota basanza tena kufikirika alors shina shiba jeune tunasema hivi shia tutetika dictature sambele mie na kumukela kasongo mimi nitafanya sacrifice yangu yote ndio kukatala dictature ya Kongo. Discours ya chef de l'état semaka anafunga mabiro yote ya hivi ashipende hata muntu kama anamwatakia na mchambula asipende bamubambe mais leo ndio ishakuya ukitaye tu chef de l'état kadogo banakubamba banakupeleka mkashon fimbo makala on a vu les images ya ule journaliste anapika bilonda maungu mjima. Tout ça c'est pour vous dire que bien le chef de l'état semaka donc alibisemaka paka vile discours ba chef de l'état bote banasemaka mais bale bantu beko kumpemeza chef de l'état bapenda wezi mais mimi naambia ba jeune tukatale dictature Mobutu bali mukimbishaka ni njuku kwa dictature mu Kongo muzee Kabila na semi longo nakatala dictature anafanya nguvu bana tukombola mu dictature mais comment est-ce que tunaweza kukatala ile dictature tukatala mwa Mobutu leo tuanze kuiona miku tayari wangu vraiment ile mina mobiliser ba jeune tukatale dictature tuichike oui tunaichika bete bebe tafanshika inyo sacrifier les Congolais tout ça bale bantu balikuwa assoiffé à pouvoir ba députés nationaux bana mi voter moi ba députés banazo mitaka c'est que non ba députés nommés mais je vous dis que non chers députés nationaux bile bintu kunafamu na leta aya kwa population beko na mikata milomo na bantu bote monde muzime na yake non si mabundo aujourd'hui aranguka c'est parce que balikata ba députés milomo pandu kwangu ba député tunamipikia merci njuu ya ile milomo bali mikata mais kule munenda muiweke no muku ni mutitanic asa tuwe ba leader bote beko mule ndani atuiwe mutalikabule le pouvoir je ula tabeba kia kichwa ni nani ula tabeba kia mikulu ni nani ula tabeba ke ni nani munatoka kule baraza kumheshimia sasa munenda kule njoo batanza kumipika kuku bawe wa sale tanako alors chier les dictatures tunaikatala
Minambia ba Congolais bote, on doit d'abord sécuriser notre frère, notre père de la démocratie congolaise, Joseph Kabila. Tout besoin tuanze kumona. Hatuna besoin ile ma plan yote ile ba Americain wanafanya, ambassadeur wa États-Unis alitoka kule kwao wanakuja hapa. Leo vile Lubumbashi ishakuwa divisé par deux. Donc moi je ne peux pas quitter ici kwenda ku poste. Pourquoi? Parce que kipande cha poste kyote kile ishakuwa ni ville ya IDPS. Alors on demande au maire de la ville maire de la ville à Lubumbashi, tunalomba kwa commandant wa ville ya Lubumbashi à la police, parce que biote il fallait tuseme paka Dieu a bato ça ba IDPS pale, il fallait pas que gouverneur, il fallait pas que général ou la police, général Karawa mina mulamukia meilleur V, il fallait pas kaye numéro 1 wa la police à ville ya Lubumbashi, maire de la ville de Lubumbashi, mwangalie les mambo ya ville ya Lubumbashi Shaurikata, si wengine tenir kwenda poste, il est temple de vagabo ba sabweka pa poste ile, moi un autre mutela j'étais victime. Muyu wakati lendi banafika kunichoma, donc mimi siende kufika kupost yu wakati wanasimamisha mabine balichome. Est-ce que ndio vile Kabila alituacha province alituacha hivi, ndio vile alituacha vile bakutwacha hivi. Donc tunalomba fédéral wa IDPS, tunaona keno biro yenu wa IDPS iko ni mujamena baba fédéral suito tutoshe ko bale bantu yako biko pale pa post beko na fama kelele kuchoma leo post ile monument chombe ailete na Butamu centre ville ba motar fashi yote buchafu fashi yote. Asa Mungu naangalia nini? Ile temple de vagabond iko pale. Tunalomba baitoshe kwa batafute kwa tamu makomeno, batafute kwa fasi oda kubaweka pale ni mu centre ville biku naleta haya. Ni buluma bule. On tu ne peux pas faire unaenda tu kumbuzio unafika pale pa Sims baba kwa janga, unaweka siège ya siège moja mnazofanya makelele. Tunalomba kwa autorité ya ville ya Lubumbashi. Mufungule manto sinon kama mwa mnasema kenombo banakata kuile kote tushanze kwenda. Nous aussi nous sommes prêts. Parce que tutafanya fujo mwa muvila Lubumbashi, mutashinda kuikatala. Parce que si nasi tunataka kujiimposer shi ba jeune kabiliste, tunapaswa kwanza kutembea libre mu province, tunapaswa kutembea bien mu ville. Vile mwa mnabapacha ba IDPS, ile temple de vagabond ko pa poste, banze kutuchoma, banze kutupika, kutuchambula. Ashi nasi tunafanya katale, tunapaswa kujiprendre en charge. Na kama tunajiprendre en charge, mukuye prêt ya kukata mambo yote letakuya parce que tuko na chunga d'ici 2021. Ikunaanza ni hapa sasa. Bakusemele lendi ngine. Tutajimobilize shibote tukunaenda pa poste, tutapanja na shima drapeau pale, tutaanza kufanya shima réunion pale comme ça biaribike vyote. Mimi na souhaiter moi bote meilleur V 2021 et surtout kwa rais ni moya. Le père de la démocratie congolaise Joseph Kabila Kabanyi. Meilleur V mheshimiwa. Tuko nawe pamoja. Bale beko besoin kwenda bende. Batwache shi tutabaki. Si à tout enda kuinyo sacrifier ata tout a sacrifier ba Congolais. Nous on reste avec Kabila. Tunabakia mu idéologie ya Kabila. Mwe mwende mutwache shi. Shi tunabakia. Merci.